সম্মানিত দর্শক ও শ্রোতা মণ্ডলী, আপনি কি পবিত্র তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করতে পারেন? তাহাজ্জুদ নামাজ কত রাকাত পড়তে হয় জানেন? তাহাজ্জুদ নামাজ কি সূরা দিয়ে পড়তে হয় জানেন? তাহাজ্জুদ নামাজে কি দোয়া পড়তে হয়, কত রাকাত পড়তে হয়, সম্পূর্ণ ওই সমস্ত দর্শকদেরকে আজকের ভিডিওটিতে শেখাবার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো এই তাহাজ্জুদ নামাজ আমরা খুব গুরুত্বপূর্ণ নামাজ একটি। তাহাজ্জুদ নামাজ হলো খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ নামাজ, সেই জন্য আমরা খুব ভালোভাবে আদায় করার চেষ্টা করব। তাহাজ্জুদ নামাজ হলো সুন্নত নামাজ। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সবসময় এই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতেন এবং সাহাবীদেরকেও এই তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার জন্য বলিয়েছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। তো এই তাহাজ্জুদ নামাজ আমরা যে কোনো সূরা পড়তে পারবো ইনশাআল্লাহ। প্রিয় দর্শক, আমরা যে কোনো সূরা এই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে পারবো। আমরা 2 রাকাত করে 4 রাকাত পড়তে পারবো, 8 রাকাত পড়তে পারবো, 12 রাকাত পড়তে পারবো। তো এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে আমি 2 রাকাত পরে দেখিয়ে দিব, এইভাবে আপনারা যত ইচ্ছা পড়তে পারবেন। তো এই পবিত্র রমজান মাসে আপনি তাহাজ্জুদ নামাজ কোন সময় আদায় করবেন? পবিত্র রমজান মাসে তাহাজ্জুদ নামাজ সেহরি খাওয়ার পূর্বে আমাদের আদায় করতে হবে ইনশাআল্লাহ। সেহরি খাওয়ার পূর্বে আমরা এই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে নেব ইনশাআল্লাহ। এই তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করলে অনেক ফজিলত রয়েছে, সেই জন্য আজকের এই ভিডিওটিতে আমরা তাহাজ্জুদ নামাজ শিখে নিব ইনশাআল্লাহ। তো আমরা 2 রাকাত করে 4 রাকাত, 8 রাকাত, 12 রাকাত পড়তে পারবো, কোনো অসুবিধা নাই। আমরা যে কোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারবো। আপনি সূরা ফিল জানেন, সূরা ফিল দিয়ে পড়তে পারেন। সূরা ফালাক জানেন, সূরা ফালাক দিয়ে পড়তে পারবেন। নাস জানেন, নাস দিয়ে পড়তে পারবেন। কোনো অসুবিধা নাই, যে কোনো সূরা দিয়ে পড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই পবিত্র তাহাজ্জুদ নামাজের নিয়ত কিভাবে করবেন? নামাজের নিয়ত এইভাবে করবেন: নাওয়াইতু আন উসাল্লিয়া লিল্লাহি তাআলা রাকাতাস সালাত তাহাজ্জুদি সুন্নাতু রাসূলিল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় এইভাবে নিয়ত করতে পারবেন যে আমি পবিত্র তাহাজ্জুদের 2 রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে, আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন ভিডিওটি আমরা সম্পূর্ণ দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد.
الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي، ارحمني، اهدني، وعافني، ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي ارحمني اهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.